Amigos, un saludo para todos. Continuamos con nuestras clases de bajo. Vamos a hacer un review un review de lo que hablamos la vez pasada. Rápidamente hablamos de los intervalos, que es importante. We're gonna review real quick about the intervals lesson from our last video. So we have the tonic, minor second, do sostenido, de do a re, mayor segunda, segunda mayor, de do a re sostenido, tercera menor, de do a mi, tercera mayor, de do a fa, cuarta perfecta, de do a fa sostenido, cuarto aumentado, quinto disminuido, de do a sol, quinta perfecta, de do a sol sostenido, quinta aumentada o sexta menor, de do a la, a sexta mayor y de do a si bemol, séptima menor, de do a si, mayor séptima, y de do a do octava, ¿verdad? Esos son los intervalos que hay que conocer dentro de la escala cromática, que son 12 semitonos. So we're going to review real quick the chromatic scale with its intervals. So we got tonic, minor second, C sharp, from C to D, major second, from C to E flat, or like this, as minor third, from C to E, major third, from C to F, perfect four, from C to F sharp, four augmented or diminished fifth, from C to G, perfect fifth, from C to G sharp, fifth augmented or diminished six or minor six, from C to A, major six, from C to B flat, minor seven, from C to B, major seven, and from C to C, perfect eight. Esos son melódicos, ¿verdad? Y los armónicos ya saben que se toca juntos la armonía intervala. La tónica, segunda menor, de do a re, segunda mayor, de do a mi bemol, C to E flat, together. Cuando digo juntos, la mano derecha toca las cuerdas juntas. That's a flat third or minor third. Major third, de do a mi, tercera mayor, juntas. Las cuerdas aquí están, juntas, ¿verdad? Just plug the strings together. That's major third, perfect four, de do a fa, juntas. Three and second, or second and third. Augmented fourth, perfect fifth, augmented fifth, or diminished six or minor six. De do a la, from C to A, major six. Together, you plug them together. Major seven, C to B flat, and C to B. This is minor seven. C to B flat, de do a si bemol, séptima menor, armónica, intervalo, y de do a si, from C to B, harmonic interval, major 7, and then perfect 8, or octave. Ahora que hemos aprendido los intervalos melódicos y armónicos, vamos a estudiar la extensión de la escala mayor. Que tenemos la escala mayor, we're going to talk about the expanded C major. Expanded major scale and expanded minor scale. So we're going to start with C. Vamos a empezar con Do. Esta es la escala mayor que ya aprendimos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. C, D, E, F, G, A, B,
C, B, A, G, F, E, D, and C. So we're starting from the third string, so now we're gonna add the fourth string. So we're gonna start on G. And if you keep going, you will do this: C, B, A, G, F, E. If you follow the concept of the formula for the major scale, which is root, whole, whole, half, whole, 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 and half, if you follow the concept to exactly knowing what degrees you're on when you're playing the scale, you will not have any problems finding what the notes are on any string, on any part of the neck. It's just very important to know the formula, and eventually it'll become something very, very natural. You don't have to think about the formula anymore because you know your intervals. That's why it's important to know intervals. Una vez que te familiarices con la fórmula de la escala mayor, no vas a necesitar ni decirla ni pensarla porque es algo natural que va a surgir. Y vas a ver cómo mover los dedos en todo el diapasón, donde quiera que estés, en cualquier escala, porque ya conoces los intervalos. Por eso es importante saber esta parte teórica. Entonces, si yo voy a tocar la escala de Do, empezando aquí en el tercer traste, tercer cuerda, pero yo quiero expandir mi escala porque no estoy tocando la cuerda, ¿verdad? Estoy tocando solamente tercera, segunda y primera. Entonces, como yo sé dónde estoy aquí, este es mi 8 o mi 1, puedo decir 8, 7, 6, 5, 4, 3. Entonces you go 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's all about the degrees, the numbers of the degrees of the scale, right? So because I already know the formula and I know my intervals, then if I'm playing C here and I know that a half step below the C, that's my 7th degree, that's my B. And then a whole step, that's my 6th. Whole step, that's my 5th. Whole step is my 4th, and then half step is my 3rd. There's 2 half steps on the major scale. 3 to 4, E to F, and then B to C. Hay 2 semitonos en la escala mayor, de Mi a Fa y de Si a Do. En cualquier parte del diapasón es el mismo concepto. Anywhere on the neck, that's the same concept. 2 half steps on the major scale. Entonces ahí tenemos ya nuevamente la escala de Do mayor expandida. Vamos a empezar nuevamente. Right? It's not E, even though I landed on E. No es, la tónica no es Mi, aunque haya resuelto al final o caído en Mi. Mi es el tercer grado de la escala mayor de Do. Pero como estoy expandiendo mi escala, yo ya sé cuáles son las piezas que debo tocar a la hora de acompañar una canción, a la hora de crear un riff, a la hora de crear un solo. Todas esas notas pertenecen a la escala mayor. Entonces estoy expandiendo mi escala. I'm basically expanding my scale. Just because I landed on E, it doesn't mean that I'm on E. No, E is a 3rd degree of the major scale. So whenever I do a riff or I'm playing a song, I can utilize any of those notes that belong to the scale to create my improvisation or playing over a track or playing a song, whatever. So, but it's important to know the intervals that are coming out of the major scale and the chromatic scale, of course. The major scale comes out of the chromatic scale, and then within those you find your intervals and you can utilize them for any situation as you play. Entonces, importante saber los intervalos que son, como ustedes vieron, de la escala cromática, que son 12 semitonos, porque de esos intervalos se genera, o de esa fórmula, de los intervalos se genera la fórmula mayor, que es tónica o raíz, entero, entero, medio, y luego 3 enteros, y luego un medio. Pero como yo ya sé dónde están,
en el diapasón, ¿verdad? Yo ya me puedo mover con flexibilidad porque conozco los intervalos dentro de la escala que estoy tocando. Entonces, si estoy aquí, si estoy en G, and if I want to go back to C, I'm on 50 degrees. Estoy en sol, estoy en el quinto grado, quinta perfecta. Ya sé que el cuarto es un whole step. I know that my 4th degree interval is a whole step. And if I was just going to go, if I want to do that passage, I know that I'm doing whole, whole, half, whole, whole. But eventually you're not going to think about it because you already know your intervals. Como ya te sabes la escala, ya sabes los intervalos, entonces eventualmente tú no vas a estar pensando raíz, entero, entero, medio, te vas a hacer bolas. No, porque tanto que la has hecho y sabes la teoría detrás de la escala que estás tocando. Because you've done it so many times, besides playing, you play rightly because you know the theory behind that scale. All right. Ese sería en el tono de do. Ahora vamos a ir vamos a usar el tono de sol. Acá, we're going to play the G major scale. All right, G major scale. But we're going to do expanded G major scale. This is not expanded, watch. Una octava. Pero ahora voy a expanderla, ¿verdad? Wow, terminé otra vez on E. Yeah, because E is the 5th degree, the 6th degree of G. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Mi mayor, o mi, la nota de mi, es el 6º grado de la escala de sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo quiero expander mi escala a la hora de hacer un arreglo, un arpegio, un riff, un requinto con el bajo. Yo sé que mi cuarta cuerda abierta es el 6º grado de sol. Eso es lo que le llaman en la música the relative minor, la relativa menor. Entonces yo empiezo en mi, fa sostenido, que es el 7º grado, y sol, mi octavo. Suelta la cuarta, sexto, fa sostenido, porque vengo de un entero, y luego del 7 al 8, acuérdense que del 7 al 8 es un semitono. From 7 to 8, it's a half step. So I'm expanding my scale as I play with the open E. So if I want to say that in terms of degrees, I go, of number of degrees, I go 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 7, el 1 equivale al 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6. Remember, 8 and 1 are equal. 2 and 9 are the same. 1 y 8 son igual. Solamente el pitch cambia. Y el grado 2 equivale a 9 y sucesivamente. Entonces, yo ya expandí mi conocimiento en la escala en la tonalidad de sol. Because yo ya sé la fórmula y sé los intervalos dentro de esa fórmula, que son raíz, entero, entero, medio, de 3 a 4, 3 enteros, entero, entero, entero y medio de 7 a 8. Y sigo. 8, 2, 3, 4. 3 a 4 siempre es un semitono. Entonces, ya tenemos, si yo me voy a mi, para cerrar, es el mismo concepto. ¿Sí? I expanded my scale.
Y ese concepto se aplica en cualquier tono del diapasón, en cualquier parte del diapasón, la escala mayor expandida. So this concept applies anywhere on the neck, on any key. Your major expanded scale.